जीव शरीर छाड़ला पर पुनर्बार हुए कि जन्म हुए कि? आज्ञा हाँ जन्म हुए। अच्छा जदि जन्म है ताने ये आत्माटा प्रवेश करुच्ची केमती माता गर्भरे? माता गर्भरे तो पितांकर बीर्जरु जो माने शुक्राणुटा पशिला सी बड़ होकर जन्म है ताले ये केते बड़े केमती माता पाखु गला ना पिता पाखु जाइकरी एटी प्रवेश कला? मुझेटा आम एपिसोड रे बहु बार छाड़ी सारी ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭେଟ କରି ନାହିଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣ ଖାଲି କହି ଚାଲିଛୁ ମୁଁ ବସ ମୁଁ କହିସାରେ କହିବ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏପିସୋଡ ରେ ବହୁବାର ଛାଡି ସାରିଛି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ଯେ ପିତାର ଶୁକ୍ରାଣୁଟା ମାତାର ଡିମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗର୍ଭାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ଇଏ ଆତ୍ମାଟା କେମିତି କୋଉଠି ରହୁଛି ଯାଇକି ଏଇ ତ ଶୁଣ आम ठाकुर ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव कहती केमिति कहती शुण जेतेबेले गोटे जीवात्मा शरीर त्याग करे छाड़े सी कौन करे ना जाइकिरी बुझे दउची से ब्रह्म ज्योति रूप धरे पुरुष रे तो आश्रा करे निश्चल होई नर होई कमल सहस्र दले जाई। मु बुझे दउची तुमको गोटे कथा गोटिए स्थान रे एक समय रे दीटा पदार्थ रही परिबे नै एटा सत ना मिछ? अच्छा जदि रही न पारिबे किंतु विज्ञान कहूची वैज्ञानिक माने कहउचंती जे गोटिए बिंदु रे एक समय रे एक स्थान रे एकाधिक शक्ति रही परिबे। अच्छा गोटिए स्थान रे एक समय रे दीटा पदार्थ रही परिबे ने किंतु ये गोटिए बिंदु रे एक समय रे एट ए टाइम शह शह शक्ति रही परिबे कहीं ना शक्तिर अस्तित्व नाही। जीवात्मा जेतले शरीर त्याग करे से कौन करे ना ज्योति रूप रे जाए चेतन चित ज्योति रूप रे से शरीर भीतर बाहर जाए ज्योतिर कौन से अस्तित्व नाही तेणु सी कौन करे ना पुरुषर जो सहस्र दल कमल रे जो निशब्द ब्रह्म रही तांका सांगरे मिसिकी सी रहे जेतले मिसिकी रहे कौन हुए ना जेतले माने माता पितांकर मिलन घटे जेतले माता पितांकर मिलन घटे कौन हुए ना क्षणिक भीतर से ज्योति तरंगटा तरंगायित होइके आसिके ललाट चक्र पाखरे पहुंचे। अच्छा ललाट चक्र रे एटा क्षणिक भीतर बिजुली बेगरे हुए ललाट चक्र रे हमर थांती के ना निराकार जोग माया तांको भेट करिगिरी से पुनी तळुकु खसिकी जाईगिरी विशुद्ध पद्म रुए मेरुदंड भितरे। अच्छा विशुद्ध पद्म जेतले सेठी ईश्वर पार्वती कला बहन करके पुणी तलू जाए तले जाकि अनाहत पद्म पहुंचे सेठी लक्ष्मी नारायण कला बहन कर पुणी तलू जाए तले पहुंचिक से मणिपुर पद्म पहुंचे सेठी ब्रह्मा सावित्री कला बहन करके पुणी तलू जाए लिंग पद्म पहुंचे लिंग पद्म पहुंचिक सी रति कंदर्पर कला बहन करके तलू जाए मेरुदंड भितर सब एक कथा पुणी आधार पद्म को जाए आधार पद्म सी कौन करना गणेश वक्रतुंडिकर कला बहन करी आधार कौन ऊपर को उठे आधार पद्म कौन थाए ना आधार पद्मटा मेरुदंड बाहर अच्छी बुझल कहीं मलद्वार मूत्रद्वार मध्यवर्ती स्थान रे आधार पद्म रही जोटा कि मेरुदंड बाहर किंतु से अच्छा मेरुदंड बाहर जो आधार पद्म अच्छी आधार पद्म ऊपर को रही आधार चक्र है सी आधार पद्म तरंगायित है आधार चक्र को आसे। अच्छा आधार चक्र ऊपर को रही लिंग चक्र लिंग मूल सी कौन करे ना पुणे आधार चक्र लिंग चक्र को आसे लिंग चक्र को आसिकी कौन हुए ना जो शुक्र कोश रे पितांकर जो शुक्राणु थाए तो से शुक्राणु दिहरे से मिसे गोटे शक्ति जिमिति आमर शक्तिटे सेटा पदार्थ नुहे तेणु से जो चेतन शक्तिटा तार शुक्राणु देहरे मिसे से शुक्राणुटा जेतेबेले माता गर्भ को जाए रजबीर्जर मिलन घटे मिलिकी गोटे भ्रूण कोष तैयारी हुए से भ्रूण कोष मध्य से जीवात्माटा रही जाए
ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା ପରେ ଭ୍ରୂଣକୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ। ବଢି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 7-8 ମାସ ହୁଏ ଇଏ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୁଏ, ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଶିଶୁଟି। ତେଣୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱଭାବେ ତାହା ଅଚେତନ ଚେତନା ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଅଚେତନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗଛ ଭଳିଆ ଜୈବ ପିଣ୍ଡଟି ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁଟା ସେଟାରେ ଚେତନା ନଥାଏ ନା ମା ଗର୍ଭରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ପିଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସେ ରହିଥାଏ, ଅଚେତନ ପିଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ତା ଦେହରେ ଚେତନା ବିକାଶ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ବିକାଶ ହୁଏ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ଫେରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ମାନ ସବୁ ମନେ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସବୁ ଯାହା କରିଥାଏ ମନେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଅନୁତାପ ଆସେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ଅନୁତାପ ଗୁଡାକ କରିକିରି କଣ କରେ ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ତା ଆଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରହନ୍ତି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲିଣି, ମତେ ତମେ ଏ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତ୍ରାହି କର। ଏ କୃମି କୀଟ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ କଷଣ ହଉଛି, ତମେ ମତେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତତେ ମୋଟେ ଛାଡିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହିକି ମୋ ପାଦରେ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସିଏ କଣ କରେ ନା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ପଡିକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଦିନେ ନ ଯିବୁ ଭୁଲି, ଖେଳ ଖେଳି 4 ଦିନେ ଆସିବୁ ଫେରି, କଲୁ ବିପରୀତ ସାରିଲୁ ମହତ, କଲୁ ବିପରୀତ ସାରିଲୁ ମହତ, ମାନବୀ ସମ୍ଭର ବୋଲରେ ଭଜ ସେହି ଆଦି ମୂଳରେ, ଏତ କରମର ଫଳ। ମାନବୀ ସମ୍ଭର ବୋଲରେ ଏତ କରମର ଫଳ। ହେଲା କି ଯେ ମୁଁ 4 ଦିନ ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିକି, ତୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତୁ ଯାଇକି 4 ଦିନରେ ଖେଳ ଖେଳିକି ଫେରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ମୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ତୋର ସଂସାରରେ ମାତି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆସିକି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଖେଳ ଖେଳି 4 ଦିନ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା? 4 ଦିନ ହଉଛି ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, ଯୌବନ, ଜରା। ହେଲା, ଏଟା 4 ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତା ଦେହରେ 4 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ ହୁଏ। କେତେ? 4। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଲ୍ୟ, ବାଲ୍ୟଟା ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ ବାଲ୍ୟ। ତାପରେ ହଉଛି ପୌଗଣ୍ଡ, 5 ରୁ 12 ବର୍ଷ ହଉଛି କଣ ନା ପୌଗଣ୍ଡ। ପୁଣି ତାପରେ ହଉଛି ଯୌବନ, 13 ରୁ 40 ହଉଛି ଯୌବନ। ତାପରେ ହଉଛି ଜରା, 40 ରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି ଜରା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, ଯୌବନ, ଜରା ଏଇ 4ଟା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିକିରି ପୁଣି କଣ କରୁଛୁ? ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ପୁଣି ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସିକି ପୁଣି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୋ କଥାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ଗର୍ଭରୁ ପଡିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମର କିଏ ମନେ ପକେଇଦବ? କେବଳ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁ ନାହିଁ କି ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଗୁଡାକ ତମକୁ ମନେ ପକେଇଦବ। କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହ? ହଉ, ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ପଛରେ କଥା ହବା।